Alfa ima jedan problem sa čestim pucanjem stakala. Vidite, on se sastoji iz jednog većeg broja manjih stakala. I nije ugodno, posebno kad ima veliku temperaturu, pukne staklo, onda može dim izlaziti u prostoriju. Rješenje da zaboravite na mijenjanje stakla je da uradite mrežicu. Evo, ja sam napravio dvije varijante mrežice. One su faktički iste, s tim što ova ima ovdje da se završi mrežica željezo i s ove strane, a na ovoj strani da ostane ovako otvoreno. Znači, ova mrežica je dimenzije 50, koliko je malo šire je od dimenzije stakala, i visina je 23 do 24. Nemam kamin kod sebe, pa prije pravljenja mrežice samo provjerite ovu dimenziju. Znači, da bi riješili te probleme, ova mrežica se radi od željeza šestice. To je mala investicija. Znači, bilo koji majstor koji ima aparat za varenje, ovo može vrlo jednostavno napraviti. Evo, recimo ovu varijantu gdje je ovo otvoreno sa strane. Ovu mrežicu, kad napravite, nju stavite, vidite ove zube dole kod kamina unutra. Znači, sa unutrašnje strane uvučete mrežicu, može i s ove strane, a može i kad otvorite vrata. Znači, uvučete mrežicu, stavite je odmah sa unutrašnje strane do ovih zuba. Znači, staklo su ispred njih, do zuba, i naslonite gore iznad stakala. Znači, mrežica ide od početka do kraja. Mrežica ide od početka do kraja. Mora ići iznad stakala i ispod stakala. Naslonite na zub, tako da ona ima blagi nagib. Nakon toga, bilo koje drvo, ako ložite drva ili ako ložite ugalj, neće moći pasti na staklo, a jedino staklo puca na taj način, neće puknuti od velike temperature jer je takvo staklo napravljeno kvalitetno da izdrži temperaturu. U tom slučaju se ne može desiti da vam padne komad drveta ili komad uglja i da razbije staklo. U toj varijanti čišćenje stakala, bez obzira što su iz komada, možete potpuno isto raditi kao što sam predložio čišćenje stakla na onom drugom kaminu. S tim što ukoliko ložite samo drva, onda pepeo od drva koristite kako sam tamo predložio. Ako koristite i ugalj, ne možete tim lugom čistiti staklo. Znači, izgrebat ćete staklo. Ali možete obezbijediti jednom da naložite drva i onda tu pepeo skupite u jednu posudicu, jednu kutijicu. Ta količina pepela vam može biti mjesec dana. Ukoliko vam se ne da da to radite, kad stavite ovu mrežicu, znači ova mrežica vam rješava probleme. Kad stavite ovu mrežicu, naložite jaku vatru, naložite samo drva, jaku vatru, i primaknite ta drva. Ako hoćete, naložite onako kako ja predlažem, znači 2 drveta gore, jedno dole, jedno gore. Primaknite toj mrežici i otvorite sve luftove. Jaka temperatura, jaka vatra će najvjerovatnije izgoriti kompletnu garež koja vam se nataložila na staklu. Želim vam puno zdravlja.